салому алайкум бародарон ва ахвони азиз, хуш омадед ба канали Пик Таҷикистон. Бо шумо ҳастам Сайфиддин Ҳакимов. имрӯз мо тасмим гирифтем ки як филми кӯтоҳе омода намудем ки бар шумо боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. биёед гапро дароз намекунем, филми кӯтоҳи омода намудаи моро тамошо мекунем ва фикру ақидаи худро дар комментария менависем. Алло? Алло. Лабай? Чхели миҷгон? Меша соз раҳмат, шумо чӣ хел? Саломатиёт хубай, кор буротен? Ҳама соз куҷодаен? Ама гуфта будум як тӯҳфа таёр додааст? Ҳа. Ҳозир метавонӣ ба боғи Наврӯзгоҳ омада? Ҳа. Мо дар ҳамҷа дар беседка нишаста туро интизорем. Майли хуб, хай. Магар тӯҳфаи омода кардагии шумо ҳамин аст? Магар тӯҳфаи ту ҳамин аст? Омаде чӣ? Ту ба ман ҳаминро нишон медиҳӣ? Як лаҳза. Ҳамин тӯҳфаи ту аст? Асли воқеият чунин нест. Чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баёнаш нест. Шумо сабҳо ҳамаатон бо сад духтар гап мезанед, боз омода маро фиреб мекунед? Асли воқеият чунин нест, ман ба ту гуфта истодам. Чизе ки аён аст, ҳоҷат ба фаҳмоданаш нест. Барои чӣ намефаҳмӣ ту? Охи ман дида истодам ку. Хез рафтӣ? Ман туро ба 100 духтар баробар намекунам. Меравем. Як лаҳза ист. Барои чӣ? Ман ба вай гап дорам. Чӣ гап дорӣ? Меравем. Ист як дақиқа. Ӯ ҷавоне ки ту мебинӣ, ин дар бораи ту фақат таъриф мекунад, мегӯяд духтари зебост, духтари хуб аст. Фақат дар бораи ту мегӯяд. Ман ҳамаашро дидам, рафта бо он ҷавон хушбахт шав. Не, ту хато фикр кардӣ. Ин ҷавон бародари ман аст. аз шикасти шишаи нозукдилон андеша кун. аз шикасти шишаи нозукдилон андеша кун. шишаро гар бишканӣ, ҳар пораи он ханҷар аст.
من نمیدونستم که وای خواهر شما است. ببخشید مرا. من نمیدونستم. من خواستم برای تو یک تحفه آماده کنم. ولی تو سخن بد گفتی، فکری بد کردی. هر چیزی که فکر میکنی اول اندیشه باید کرد. اگر که شما مرا نقد بینید به خاطر من، اگر حرمت کنید به خاطر من یک امتیاز دیگرش بده. من تو رو حرمت میکنم خواهر عزیز. من خواستم برای یک تحفه آماده کنم ولی دیدی وای چی گناه کار کرد، چی گناه عمل رو نشون داد. یک امتیاز دیگرش بده. خیر به خاطر تو مایلش پیرودش کن. مایلش عزیزم، چیزی که تو دیدی این گناه نبود ولی این خواهر من است. من برای این اگر 100 دختر هم بیاید رد میکنم ولی فکری خواهرم رو، سخن خواهرم رو رد کردن نمیتونم. تشکر زیاد. میرویم. برادران عزیز، انا همین ویدیو رولیکی که ما آماده ساختیم تنها به آن همون نفرانی دخل دارد که برادر رو با خواهر و با برادر در جایهای جمعیتی دیده در دلشون گمانی بد میبرند، غیبت میکنند، سخنهای قبیح میگویند. بیایید از دل گمانی بد، کینه رو برون سازیم. انا همین ویدیو رولیکی که ما آماده ساختیم باز در دیگر موضوعات چنین ویدیو رولیک ها رو آماده میسازیم. پس تنها از شما چی میرود؟ دستگیری